ये चाकरी जीवन टा मोर कुकुर समान हो गला नी कोन ये बात बोली या तो फैमिली में पछड़ पड़ी गले ना कर दे ये कुकुर काट रे ए कुकुरटा मोर ना ना ये कुकुर काट कुकुर का ये कुकुर चोटी भाई रे कुकुर की ये भाई ये तुम कुकुर संभालो काजी कोणाला ये बाबा मो पछड़ पड़ली ये बताओ मारी की तो टाको भट्ट में जाई ये आज बोली को जान छले बेटा भुआना बिलाड़ी है एरा माई बिलाई बेटा माई बिलाई हां ये बिलाई कार ए बिलाई हां ए बिलाई होती ओए अजुर ये अज्जू भाई रे बिलाई हां हां ये भाई ने तुम बिलाई संभालो ये बापा ये बिलाई भाबूजी मु माछ लेके उल्टी ना करो बेटा पूजा ना बैठी में ये चला खाई की सब फाड़ कर दला रे ये छेली काटो अरे भाई छेली काटो ए छेली कारो जानो ना ना छेली काटो जानो वे तुम्हें एरिया सारा बोलो तो छेली कारो जानो ना भाई ये तो पुला छेली बोल लागू दे ए ना आओ ये छेली टूट मौसारो ये छेली पुन मौसार हां ये पुन मौसार संभालो पूजा संभालो अच्छा भाई ये बाबा बेटा घोड़ा ना ये अच्छा भाई हे बू जहा देखुची हां हे तब पछरे जीव जंतु काई की पड़ी ये मुझे कटा भाबूजी भाई दे या को फैमिली में पछरे पड़ी गले कौन कलो ना जी के फूलो तो पाई हाउ ये फूलो पाई माने जी पड़ी पड़े तू आगे जी भाई ने आज मन बहुत आनंद करो हां जानी पाले भाई कोनो भाई काई की ये आज मु 3.5 छुआलो बापा ये कितना छुआ 3.5 छुआलो बापा मु आज अच्छा लोग
ତିନିଟା ଛୁଆର ବାପ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଇଏ 3.5ଟା କେମିତି ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେନି ନା ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଗାଈଟା କୌଶଳ କରି ତା ବାପ ଘରେ 3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି ଓ ବାପ ଘରେ 3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି ଏବେ ମୋ ଅଧା ଛୁଆର ମା ହଁ ଭାଇରେ ଇଏ ହବ କହୁଛି ହେଇପାରୁନି ହଁ ହେଇପାରୁନି ଭାଇରେ ହଁ କାଇଦା କରି ଟିକେ ବାହାରି ଯିବି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ସେଠି କଣ କରିବି ଭାଇ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଖାଇବ ମୁଁ ଦେବି ତାପରେ ତାର ହବ ଏଇ ଚୁପ ତୁମ ଶାଢ଼ୀ ଖାଇଲେ ତାର ହବ ତାମାନେ ତୁମ ଶାଢ଼ୀ କଣ ଖାଇବ ହଟା ଖାଇବ ଓ ସତ ଖାଇବ ସତ କହୁଛି ତାମାନେ ଭିଣେଇ ସତ ନଦେଲେ ଶାଢ଼ୀର ହବନି ହଉନି କିନ୍ତୁ ଭାଇରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଯାଇପାରୁନି ତା ଓଜନଟା ହଉଛି 3.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏବେ 5 କିଲୋ ତା ସାଥିରେ ବଢିଯାଇଛି ଓହୋ ତାମାନେ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 55 କିଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ମୁଁ ତ ଏକା ଯାଇକି ଯିବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଭାଇରେ ନା ମୁଁ ତ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପିଣ୍ଡାର ଠିଆ ହେଇପଡି କବାଟ ଖୋଲି ନା ଟିକେ ଖାଲି ଯାଇଛି ଘର ଭିତରକୁ ଅନେଇ ଆଉ ହଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ये भाई देखिए କଣ देखिए ये শ্বশুর ঘর ভিতরে খালি চালছি ভাই চুপ কোন চালছি জানিব না কଣ ଚାଲିଛି ये ଖାଲି বিড়িটা চালছি ভাই ତାମାନେ କଣ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିଲା କଣ भाई ये বিড়িটা এমিটি সেমিটি লোকର ନୁହଁ ଆଉ ये বিড়িটা হଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରର ବିড়ିଟା ରେ କଣ କରୁଛ है ना कौची ना कौची क्या बचे हैं ठाकमा ये ठाकमा वो ठाकमा से की बोझ की बुरक बुरक हो चल वो ठाकमा को नहीं पे घोड़ा दिखता हो क्या ये ठाकमा ये सुनिए हाँ हाँ শ্বশুর ঘরের বিষয়ে পদ্ধতি কইনি हाँ कुह করবি ছাড়ে নাটকে ধরিবেন हाँ 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 ঠিক ধরিবে हाँ हाँ নাটকে ধরে দেখি कौन तुम गला धरबी বাবা সেটা ধরিবে ମୋ ଗଳା ଧରି করে ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୋ କଣ୍ଠରେ ଦେଖିବେ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି अच्छा अच्छा ए ना ये हो ये तो हेड खाई जाए भाउज मैंने जो खाइबा को देलो मते ये गोल गोल पूरी ता संगे मुड़ी आउ आलू की झोल करी देले पेट में फाइटिंग आलू को दी छाड़ दे बाबा सही फाइटिंग मोहन कोली पैसा पासा लोग में सिखाई दे कौन करिबा मथा का मार दला कौन लगा खाने बाबा खाने हां हां करो पाटो छाड़ो पाटो छाड़ो नेहा जूत जाउची
କହିଲ ଶାଶୁ ତୁମର ଗରମ ମୁଢି ଶ୍ୱଶୁର କଷି କାକୁଡି ମନୁଷ୍ୟ କଥା ମୋ ଶାଶୁକୁ ଯେ ଦେଖିବ ନା ଭାଇ ହଁ ବାବା ଉଲ୍ଟି ବାଜି ପଡିବ ହଁ ନା ନା ମୁଁ ସାମ୍ପଲ କେତେ ଦେବ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା 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 ଭାଇ ତାପରେ ଶୁଣିବେ ହଁ ଛୋড়া ମୋର ଘୁড়ন্ডরিয়া সারি মোজা পেলে মরিয়া আমি বসারি বস্তার হতা সরু সঙ্গে বসি করুছি মন বাট ছাড় ওরে না এই হলে ঘটনা ঘটি যায় না সচ্ছুরে হও ମୁଁ ଯାଉ ସେଠାରେ ରହି ମୋ ଶାଳୀ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଦେ ହେଲେ ନାହିଁ ନା ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ବସି ସେଠି ଆଉ ତା ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ମୋ କାନ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ନା ମୁଁ ଆଉ କି ସେଠାରେ ରହିବି ନା ନା ସିଧା ଆସିକି ଭାଇ କରିଛି କରିମି ଚାକିରେ କରିମି ହଉ କରିମି ଆରାମ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ